এইভাবে একে ছেড়ে দিতে পারো না। আমি ভাবছিলাম যে একে কিভাবে ফেরত পাঠাবো। একে ফেরত পাঠাবার জন্য তোমাকে বিয়ম দরজা খুলতে হবে। কিন্তু এটা আমি কি করে করব? এই জাদুর ব্যাপারে তো কিছুই জানি না। কিন্তু আমি তো অনেক কিছু জানি। যদি কিছু পেয়ে যেতাম যাতে করে এইটা ঠিক আছে। ছোট্ট বালক, তোমার তন্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত নেই। हनुमान, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं सोच ही रहा था कि इसे मैं कैसे वापस भेजूं। इसे वापस भेजने के लिए तुम्हें व्योम द्वार दोबारा खोलना होगा। पर वो मैं कैसे करूंगा? मुझे तो इस प्रकार के जादू के बारे में कुछ नहीं पता। आहा, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ पता है। कुछ मिल जाता जिससे ये सही है। इस जंगल का स्वामी बनने की योग्यता